السلام علیکم. ہماری ویب کے پلیٹ فارم پہ آج ہمارے ساتھ معروف ENT سرجن ڈاکٹر امتیاز اطہر صدیقی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہمیں نوائز پولیوشن کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں. ہاں، میرا نام ڈاکٹر امتیاز اطہر صدیقی ہے. میں ایئر نوز تھروٹ یعنی ناک کان گلے گردن اور سر کا سرجن ہوں، اور میں سندھ میڈیکل یونیورسٹی جو کہ اب ہے، پہلے سندھ میڈیکل کالج تھا، اس کے پہلے بیچ سے 1979 کا گریجویٹ ہوں، اور پوسٹ گریجویشن میں نے ENT میں کی ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں جا کے ENT سے متعلق کانفرنسز ایز انوائٹڈ اسپیکر بھی اٹینڈ کی ہوئی ہیں، لیکچرز بھی لیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں زیادہ تر ریسرچ اورینٹیڈ ہوں، اور اب تک دنیا بھر کے ریسرچ جرنلز کے اندر 26 میرے جو ہے نا آرٹیکلز چھپ چکے ہیں. اور اس میں میرا جو مین سبجیکٹ اور فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ نوائز ہے، یعنی کہ شور، اور شور کی آلودگی سے بہرا پن یعنی نوائز پولوشن اینڈ نوائز انڈیوس ہیئرنگ لاس. اور دوسرا اورل کینسر کے اوپر میں نے یعنی کہ منہ کے کینسر کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے. اس ریسرچ کا وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر پان چھالیا گٹکا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یہی ایک وجہ ہے. So this is my very brief and short intro. اب آج جو ہے سب سے پہلے ہم ایک بات کو ڈسکس کریں گے، نوائز. نوائز کا مطلب ہے شور. شور کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ شور کیا ہے، یعنی نوائز کیا ہے. اور نوائز اور ایک چیز کہلاتی ہے میوزک. میوزک کیا ہے؟ نوائز جو ہے نا ان آرگنائز ساؤنڈ جو ہے وہ نوائز کہلاتی ہے. اینڈ آرگنائز ساؤنڈ وچ کمس ان این ہارمونک فارم کے اندر آتی ہے، اس کو ہم میوزک کہتے ہیں. اسی لیے میوزک جو ہے نا ہمیں سننے میں اچھا لگتا ہے، اور جو شور ہے جو بے ہنگم ہوتا ہے، بے ترتیب ہوتا ہے، وہ ہمارے کانوں کو برا لگتا ہے. اب شور کے لیے یہ وہ ایشو ہے شور کا کہ جس سے بہت کم لوگ جو ہے نا آگاہ ہیں کہ شور کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے. شور جو ہے ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے، اور اگر وہ لگاتار ایک خاص مقدار میں یعنی ایک خاص انٹینسٹی میں، جس کو ہم ڈیسیبلز کہتے ہیں، اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے، اور ہم اس شور کی سرکل کے اندر یا اس شور کے علاقے کے اندر رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہماری جو ہے ہمیں بتائے بغیر ہماری سماعت متاثر ہوتی ہے. شور کے متعلق یہ کہنا کہ کب ہوا، کیسے ہوا، ایکچولی شور اس دن پیدا ہو گیا تھا. نوائز واز بورن دا ڈے دا ٹیکنالوجی واز بورن، یعنی جس دن ٹیکنالوجی جو ہے پیدا ہوئی اسی دن سے شور بھی پیدا ہوا. ٹیکنالوجی کب پیدا ہوئی؟ ٹیکنالوجی اس دن پیدا ہوئی کہ جب انسان نے پہیہ ایجاد کر دیا. بیکاز دا ویل از دا بیسک کمپوننٹ آف آل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان دس ورلڈ فرام آور اینسیسٹرز ٹو ٹوڈے. ہمارے آباء اجداد سے لے کے اب تک پہیہ جو ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی کا ایک اہم رکن ہے. اور جس دن پہیہ ایجاد ہوا، پہیہ نے شور مچانا شروع کیا، اور اس شور سے ہی ہماری زندگی میں شور داخل ہو گیا. اب شور کے جو ہے نا 3 یا 4 حصے ہیں. ایک حصہ ہم اس کو کہتے ہیں ٹریفک نوائز، ٹریفک کا شور. دوسرا ہوتا ہے ایویشن نوائز، ہوائی جہازوں کا شور جو کہ ایئرپورٹ یا ایئرپورٹ سے ملحق علاقوں کے اندر ہوتا ہے. تیسرا انڈسٹریل نوائز. یہ 3 بہت بڑے بڑے اس کے جو ہے نا وہ کمپوننٹس ہیں. اب کسی ایک جگہ، ان میں سے کسی ایک جگہ بھی جو شور کو ناپنے کا جو آلہ ہے اس کو ہم ڈیسیبلز کہتے ہیں. جیسے لمبائی ناپنے کے لیے میٹر کلو میٹر ہے، اسی طرح ڈیسیبلز جو ہے وہ شور ناپنے کا ہے. ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے، کان کو جو سننے کی سکت دی ہے، اس میں اگر 86 ڈیسیبلز تک شور جو ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہماری لمٹ ہے کان کی، دونوں کانوں کی. اس کے بعد 86 سے اگر زیادہ انٹینسٹی یا شدت سے شور آئے گا تو اس سے ہمارے کانوں میں دکھنا شروع ہو جائے گا. آواز دماغ تک جو پہنچے گی وہ تکلیف دہ ہوگی، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے مضر اثرات، نیگیٹو یا ڈیزیز افیکٹس جو ہے اس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. اب 85 ڈیسیبلز چاہے وہ ٹریفک نوائز ہو، چاہے وہ ایویشن نوائز ہو ہوائی جہازوں کا، یا ہوائی جہاز جہاں پہ اترتے لینڈنگ ٹیک آف ایریا ہے، گرتی آبادی کے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہیں، یا کسی ایسی فیکٹری کے اندر جہاں پہ مشینیں چل رہی ہیں، جو کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہمارے یہاں بہت زیادہ مطلب ایک بیسک کمپوننٹ ہے انڈسٹری کا. اس کے ٹیکسٹائل مل کے اندر جو ہال ہے اس کے اندر مشینوں کا شور ہے، اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو مزدور کام کر رہے ہیں 8 سے 10 گھنٹے کی شفٹ کے اندر، وہ بھی اس سے ایکسپوز ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی ایسا شور جس کا 85 ڈیسیبلز
से अबव हो, 8 घंटे रोजाना एक्सपोजर हो और 6 महीने तक हो मिनिमम, तो उसके बाद से आदमियों को या मर्द को या औरत को या जो भी बच्चा उसमें एक्सपोज है उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने की ताकत में समाज की कमी ऐसा ऐसा वाक़या हो जाती है। और वो फिर जिसका एहसास हमें बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता शोर जो है ना हमारी जिंदगी में दाखिल होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी समाज को जो है ना मजरूह करता जाता है, और वो जब लगातार इतने अरसे तक होता है तो उसके बाद से हमें सुनना कम हो जाता है, समाज कम हो जाती है। उससे पहले क्या है कि ये शोर जो है और भी बहुत सारे काम करता है हमारे इंसानी जिस्म में, जो कि रिसर्च ने साबित किया है कि शोर की वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, हम सो नहीं सही तरह से पाते। उसके अलावा से शोर से जो खून का एक कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स वही चीज है जो खून के सफेद जसीमे की तरह होते हैं, अगर ये आपस में क्लम्प हो जाएं यानी जुड़ जाएं या इनका क्लॉट बन जाए तो वो खून की नाली को ब्लॉक कर देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं। और अगर यही रुकावट जो है उस दिल की शरियानों के अंदर हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो लिहाजा शोर जो है हार्ट अटैक भी करता है, बदख्वाह भी करता है। अगर कोई शख्स सही तरह से नहीं सोएगा, सुबह को अपने काम पे जाएगा, वो थका हुआ होगा, उसका दिमाग थका हुआ होगा, तो जिसकी वजह से उसकी वर्क परफॉर्मेंस खराब होगी। वर्क परफॉर्मेंस खराब होगी तो उसकी जॉब की प्रॉब्लम्स उसको शुरू हो सकती हैं। अब ये तो वो बातें हो गई थी कि कैसे शोर मतलब उसका डिजीज इफेक्ट क्या है। अब हमें कैसे पता चले कि मुझे, जैसे मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चले कि मैं जो है मुझे शोर की आलूदगी या नॉइज पॉल्यूशन का मैं शिकार हो गया हूँ। तो उसका सबसे पहला जो साइन सिम्टम आता है या अलामतें आती हैं, पहली अलामत तो उसके अंदर ये होती है कि आदमी के कान में हल्की सी बारीक सी सीटियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है, हिसिंग साउंड, जो कि आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट हो जाती है। उसको अंग्रेजी में हम टिनिटस कहते हैं। टिनिटस सीटियों की आवाज आनी शुरू हो गई या घंटियों की या इस किस्म की वो आवाज जो कि बाहर के माहौल में मौजूद नहीं है और हमारा कान उसको महसूस कर रहा है। तो वो हाइपर एक्टिविटी ऑफ द कॉक्लियर नर्व की वजह से यूजुअली होती है, जो कि बार बार के शोर से मुतासिर होती है। सीटियों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को वाकई ऊंचा सुनना शुरू होता है। अब ऊंचा जब सुनना शुरू होता है तो उसका सबसे पहला जो नोटिस करते हैं वो घर वाले करते हैं। घर वाले कैसे करते हैं कि कोई शख्स जो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है इतने अरसे से जहाँ पे शोर है, या ट्रैफिक कांस्टेबल है जो सारा दिन सड़क के ऊपर बेचारे खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और ह्यूज ट्रैफिक नॉइस के अंदर रहते हैं, जब वो घर जाते हैं तो घर जाके घर में टीवी चल रहा है, घर के बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो जो है ना घर में जाते सबसे पहला काम ये करता है कि वो रिमोट उठाता है। रिमोट उठा के तो वो उसको थोड़ा सा तेज करता है। उसका मतलब है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस आवाज पे घर के बाकी लोग जो है वो टीवी सुन रहे हैं, उसको जो है ना वो आवाज कम लग रही है, तो लिहाजा वो आता है, जाते ही एकदम आवाज तेज करता है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है। या ये कि घर के अंदर बैठा हुआ, घर की घंटी की आवाज बजी और उनको घंटी की आवाज इतनी सुनाई नहीं दी और बाकी घर वालों को घंटी की आवाज सुनाई दी, या टेलीफोन की घंटी की आवाज है। तो ये छोटी छोटी सी अलामतें हैं जिसके लिए है। तो ये तमाम चीजें जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर जो है नॉइज लेवल 86 से ज्यादा है तो उस फैक्ट्री के लिए कानूनी तौर पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के कानून के तहत जो है वहां पे उस शोर को जो है ना 86 डेसिबल या 85 डेसिबल से नीचे लाना है ताकि वो डैमेज ना करे उसको। तो उसके लिए बाकायदा जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वालों को चाहिए कि मुख्तलिफ उनका दौरा करते रहें और उसका वो करते रहें। फिर दूसरी बात ये कि ट्रैफिक नॉइज है। ट्रैफिक नॉइज के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिससे हम इस नॉइज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि अननेसेसरी हॉर्न जो है बजाए जाते हैं हमारे यहाँ, वो नहीं होने चाहिए। बहुत जो है प्रेशर हॉर्न्स हैं मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो शोर में बहुत इजाफा करते हैं। रिक्शाज हैं, रिक्शाज के इंजन जो है वो बहुत ज्यादा शोर पैदा करते हैं। बगैर साइलेंसर के किसी फेस्टिवल के ऊपर या किसी शहर के अंदर कोई मतलब किसी किस्म की भी सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है या न्यू ईयर है जैसे, तो उसके ऊपर जो है ना जो नौजवान है वो मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के वो मोटर बाइक्स को चला रहे हैं शहर के अंदर, तो ये दे आर एडिंग नॉइज टू इट। और ये नॉइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम लोग जो उस सड़क के ऊपर जहाँ पे शोर हो रहा है, शॉपकीपर्स हैं, सेल्समैन हैं, या वहाँ पे जो मजदूरी करते हैं, या नीचे दुकानें हैं, ऊपर फ्लैट्स हैं, उन फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, वो टोटली परमानेंटली उस शोर को एक्सपोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन सबकी समाज मुतासर हो सकती है। इसका हम कई तरीके से बचा सकते हैं। उसका एक तरीका कराची में जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में हुआ है
کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے شہر میں بہت سارے اوور ہیڈ بریجز، انڈر گراؤنڈ بریجز اور فلائی اوورز بنائے گئے ہیں، اور پچھلے کوئی 10 سال کے اندر جو ہے نا شہر کے اندر ہیوی پلانٹیشن ہوئی ہے، درختوں کا بہت زیادہ لگایا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ شور کو جذب کرتے ہیں، اور پھر جب فلائی اوورز بن گئے ہیں تو ٹریفک کا ایک سیگمنٹ سے اباؤٹ 35 to 40% جو ہے نا وہ اوپر فلائی اوور سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ایک گراؤنڈ پہ جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹریفک، یہ اوپر والا نوائز اور نیچے والا نوائز جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ، اور شنگھائی جیسے شہروں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر بڑے چوک کے اوپر نوائز میٹرز لگے ہوئے ہیں، نوائز میٹرز لگے ہوئے ہیں، جیسے اس چوک کے اوپر یا اس سڑک کے اس حصے کے اوپر نوائز لیول 85 90 سے ایکسیڈ کرتا ہے تو وہ فوراً ٹریفک پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، اور اس علاقے کی طرف ٹریفک کے فلو کو کم کر کے ڈائیورٹ مختلف علاقوں میں کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس علاقے میں ٹریفک کم ہو جائے تو نوائز لیول وہ کم ہو جائے۔ اسی طرح سے جو فیکٹری ورکرز ہیں ان کو ایچ پی ڈیز کہتے ہیں، ہیئرنگ پروٹیکشن ڈیوائسز۔ ہیئرنگ پروٹیکشن ڈیوائسز ان کو اگر شور نہیں بھی کیا جا سکتا کم، تو وہ ایئر مفلرز ہوتے ہیں یا ہیئرنگ پروٹیکشن ڈیوائسز ہوتے ہیں جو سر کے اوپر یہاں پہن دیتے ہیں، جس سے ان کو شور جو ہے کم از کم 15 سے 20 ڈیسیبل کم ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رن وے کے اوپر جو ٹیکسی کرا رہے ہوتے ہیں جہاز یا جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں وہ بیچارے بالکل ٹارمک کے اوپر رن وے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک جیٹ انجن سے 120 ڈیسیبلز یا اس سے زیادہ جو ہے نوائز پروڈیوس ہوتا ہے۔ ان کو ہیئرنگ پروٹیکشن ڈیوائسز دینی چاہیے، اور شہر سے ایئرپورٹوں کو دور لے جانا چاہیے۔ جیسے کراچی کے شہر کے اندر جو علاقہ ہے یہ ماڈل کالونی کا ہے، وہ بالکل لینڈنگ اور ٹیکنگ آف ایریا کے قریب ہے، اور بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے جہاز ٹیک آف اور لینڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس جگہ پہ کے لوگوں کو بھی جو ہے بہت زیادہ اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ مطلب یہ وہ چیز ہے، شور جو ہے، نوائز پولوشن وہ چیز ہے کہ جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ نوائز از پریونٹیبل، نوائز پولوشن انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس از پریونٹیبل۔